सालो खरकथाम फेकजांनाय मानै जानाय ते फानलाय रंनो रमखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक बिसिंति कक्तमा मानै बिश्रामगंजनि पुलिस रक चिकन छरानि मताय गामि आमचायो कायसा नगो थाङो जब्र बैखा आ नगो नमांखा खरकथाम बरक फेकजांनाय मानै नाहारै दंमानि बरकनो रम्मानि यागलो बिश्रामगंज आलंनंनि एएसआई सुकुमार देव बर्मा बरकनो बिश्रामगंज प्राइमारी शाखाम नगो मेडिकल चेकअप खलायना बागै कुर्तो कक्तमा बलायबो रहरका बिश्रामगंजनि सिमी बुद्धदेव बर्मानि कक्तमा जमै টিভি যে তিনজনকে ধরা হয়েছে ওই কি নাম বিশাল কি দেবর্মা তোমার কি নাম আশিস তোমার কি নাম হ্যাঁ বিপুল স্যার তাদেরকে কোথা থেকে ধরছেন বাজার চিকন ছড়া কি তারা নেশার ট্যাবলেট হ্যাঁ এখন কই নিয়ে যাবেন স্যার এখন মেডিকেলের জন্য বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিতেছি স্যার আপনার নামটা আমার নাম সুকু দেববর্মা